सगळ्यांक नमस्कार। आज हो व्हिडिओ काढपाचो कारण म्हणल्यार आज सकाळच्यान एक आमच्या ग्रामसभेचो व्हिडिओ व्हायरल जाता, जितूंक हांव एक अमित नाईक म्हणटा तेका, तो युट्यूबर हा, तेका एक प्रश्न विचारता आनी तातूंत ताणें सांगला की हांव ताजेर झगडी करता म्हणून। ग्रामसभेक तुम्ही पयला आसतले खुबशे लोक आसा आनी लोकांक खरें कितें फॅक्ट जाला तो खबर आहा। त्या मनशान तो व्हिडिओ थोडो ट्रीम करून आनी उरल्या खरो फॅक्ट तो लिपोवन नाका तो इलोच कुडको दाखोवन ताणें हांव झगडी करता म्हणून दाखयला। म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगपाक जाय, ग्रामसभेच्या एक 2-3 दीस पयलीं एक मंथली मिटींग आसता पंचायत मेंबरांची। तितूंक डिसायड करता आमी ग्रामसभेचे जे एप्लिकेशन येता तेजे वयल्यान डिसिजन घेता, कितें एक्सेप्ट करपाचें कितें एक्सेप्ट करपाचें ना, कितें डिसिजन घेवपाची ती घेता। तशेंच त्या मिटींगेक मंथली मिटींगेक आमकां एक एप्लिकेशन दिल्लें अमित नाईक म्हणटा तेणें आपल्या व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक परमिशन दिवचें म्हणून, आनी त्या मंथली मिटींगेक ताका परमिशन दिवचें न्हू अशें म्हणून आमी डिसिजन घेतलें, ऑन रिकॉर्ड आसा। म्हणटकच जेन्ना ग्रामसभा स्टार्ट जाली तेन्ना हो अमित नाईक म्हणटा तो कॅमेरा घेवन व्हिडिओ करपाक स्टार्ट करपाक लागलो। ताका सरपंचान सांगलें तूं व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करनाका। तो कसो आयकना जालो, तो आपले फोर्सफुली रिकॉर्डिंग करपाक लागलो। आनी ताका रिकॉर्डिंग करपाक ना हेजें कारण कितें? कारण फाटले ग्रामसभेक ही ग्रामसभा 10 तारखेर न्हू, ताच्या पयलींची ग्रामसभा जाली, त्या ग्रामसभेक हाणें फोर्सफुली व्हिडिओ काढून म्हजी बदनामी केली, ग्रामसभेची बदनामी केली। हांवें ग्रामसभेक जो कितें टॉपिक उलयलो त्या टॉपिकाचेर परतीच कितें गोश्ट करून ताणें दाखोवन सांगली लोकांक। ताका लागून ताका परमिशन दिवचें न्हू अशें हांवें कागाळ केल्ली मिटींगेक, आनी तें डिसिजन घेतलें युनानिमसली की ताका परमिशन दिवप ना। आनी जेन्ना रिकॉर्डिंग करपाचें तें आमचे पंचायतीचो स्टाफ करतलो, ताका कोणाक जाय ताणें RTI मागून तें रिकॉर्डिंग घेवचें अशें डिसिजन घेतलें। ग्रामसभेक जेन्ना हो रिकॉर्डिंग करपाक लागलो, जेन्ना मागीर सरपंचान लोकांक विचारलें ताका रिकॉर्डिंग करून दिवचें काय ना, लोकांनी सांगलें ना म्हणून, ऑन रिकॉर्ड आसा, तुमच्या फुड्याक हांव 15 दिसांनी व्हिडिओ घेवन येता तो। तेन्ना तो आयकना जाता हांवें मायक हातीन घेतलो आनी हांव उलोवपाक लागलो, सांगपाक लागलो, एक्सप्लेन करपाक लागून कित्याक लागून न्हू, की म्हाजें ऑब्जेक्शन आहा ताका व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक, कित्याक म्हजी बदनामी ताणें केला फाटल्या ग्रामसभेक, पूण म्हाजें ऑब्जेक्शन आहा ताका रिकॉर्डिंग करप दिवप ना। हांवें मायक घेवन उलोवपाक स्टार्ट केलें, तूं कोण रे उलोवपी म्हणाल म्हाका। हे ग्रामसभेक हांव कोण? हांव एक पंचायत मेंबर आनी एक ग्रामसभेचो नागरीक, ग्रामसभेचो मेंबर हांव, म्हाका उलोवपाक रायट ना? प्रत्येक खेपे जेन्ना तुज्यान म्हाजें पटना जेन्ना तूं कित्याक मदीं तोंड घालता? ताका उलोवपाक रायट नालो। हे रिकॉर्ड आसा, ऑन रिकॉर्ड आसा, तुमच्या फुड्यान येता हांव घेवन। म्हणटकच जेन्ना तो म्हाका कोण विचारता, प्रत्येक खेपे तुजेंच आयकपाक सगलें। फाटली ग्रामसभा जाली तेन्ना तेजी बायल म्हणटाली म्हाका उलोवपाचो रायट ना। तुमी सांगा म्हाका, ग्रामसभेक एक पंचायत मेंबर आनी एक मेंबराक रायट ना उलोवपाक? तुमी सांगा। तेन्ना काय उलयलो ना, ओगी रावलो, तरी पूण हें उरता। तुमी करता तेच सारको कायदो म्हणून ताका विचारपाक लागलो, तूं कोण विचार? तुमी सारकें आयकात त्या व्हिडिओक, तूं कोण म्हाका विचारपाक उलयनाका म्हणून, हें विचारपाक गेला, हें रिकॉर्ड जाल्लें आसा, आख्खे ग्रामसभे पंचायत मेंबर आसा तांकां विचारचें वचून। हें फक्त तो करता पळय, फक्त नांव पिड्ड्यार करपाक आनी कांयच ना। बरें म्हाका सांग, ग्रामसभेची पार्टी आम आदमी पार्टीचो मेंबर म्हणपाक कित्याक गेलो तुका? तूं पॉलिटिक्स करूंक पळयता हांगा? ह्यो गोश्टी तूं कांयच तत्व ना। हांव झगडी करपाक गेलो ना आनी म्हाका झगडी करपाची गरज ना। तुमीच पळयात, तेणे जर म्हाका विचारता तूं कोण उलोवपी म्हळ्यार म्हजो ग्रामसभेक अपमान न्ही हो? तुमी सांगा म्हाका। इतलेंच सांगूंक पळयता तुमकां। सगळ्यांक देव बरें करूं। थँक्यू।